لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هجر وجنا رقمنا تتنجيك أردت مسلم قصهنا محرم لنكي جمع مرو أتمنى نغتو ميلادية وجونه اللي تم نغتو سينا قصتمنى بانا لنكي أتمنى درس لنكي درس لنكي بلوغ المرام وكمه اللي تنيري أربانت لنكي كمه اللي تنيري أربانت نحن بغي ما كان يكون هذا. إذن لنكي هو الخيار السابع خيار سبندي ولا عند السابع من أقسام الخيار سبندي قال لي خيار إك أفان يروندي قال لي خيار تغندون وانا كنير لنكي خيار المجلس ودا غرا خيار الشرط ودا غرا خيار الغبن ودا غرا خيار التدليس ودا غرا خيار العيب ودا غرا خيار التخبير بالثمن ودا غرا إذن لنكي هو خيار سبندي نيادي فقهاء ننتي خيار لاختلاف المتبايعين أيضا قاغتي خيار لأجل اختلاف المتبايعين. إذن كخيار نكنا قاغي سورة نارو غاغاندا نون في الدومينا غانا وندتي غاغاندا نون في الدومينا غاني غاغاندا نا أدو قبانا إذا مسور. إذن كيتن نكنا قاغي o suka humantenga tunanti sorenga gaganda non pili domena gane gellinan qaso walla na lawara gelli sasai awarni arawanya na iname sori jonkondi asaman aranya na gadi iname sori fil musamman jonkodo hondi mana gagandi hoke irawame sogini anonen ni kannan kagai irame sogini gagadi amma kan kuton ni kannan kagai irame sogini gagadi ala nyaranni kannan kagaya irame sogini ajatin yimedi irame sogini asatendi irawame sogini asatin kaga no gondi. Idan ala kulli hal soginga awarni gaganden no gondi. ولكن فقهاء ننتي ليس كل خلاف ولا ندلن عند ليس كل اختلاف يوجب الخيار سوغن تشوسيتي اغا سوغان دنگا جبين بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله كان شوغينا نو سوغان دنگا دي كنيا سوغيبه سنن غرا كاندان دنيا سوغان دين دامينغا لانتورا مي سوغباني سوغان دنگيندا كمبتي ما غرا مي سوغ كبه دي سنن نا كاندان دنيا كممه كما نانتي سوغان دنگارني صحيح. اذا كنياني فقهاء نونغا تعبير غبي ما مثلا هاري غناتي igana sore ko ni ganati fil jumla walla kenga ganati bil jumla iwabaka medi iganati fil jumla mana awarni aho gabedi amma inati bil jumla kenna awarna sukof manteni. idan nasabunya fi lidharfiyya amma ba'uka lil isti'ab. idan bawo kana logon da nyanya ne yarabe haikene ke on tatini sore awar sore sugari sugan de ngadi la sore nje te sugan de ngadi ma sunna ngana ko nan dikebe me sugan de ngadi. ikhwani len kidan ke baba gelli o hammin tenga bada anni ngallai gaga janna yarabe haikene ke ya daiman tananga mun da wana jawandiya ona sobe on duguta
taban oha so beno wadu tana ke sugande inna me so jonkonya di gagandi hongano nga kebe jitandini gaganda nan diga men nyongu inna me so jonkonya di gagandi honta kanonga ayige walla bononan duguta iwasa gane katta men kimanyi sikandi gara me so gagandi homma kan kutonya di aga abono anta kanonga ko bana nya diga men nanguti igana me sori alla nyaranya di anta kanonga ko bana nya diga men nanguti ko be ngana gurde sasa yala gurde sellando bangainga nke maka tafsili nyana non igana me sori sartindi ko diga men nanguti kebe ga katandi inda me sori saten kaga di ko diga men nanguti kebe ga katandi inta ti jonge ngodugutai oduguta ke khiyariya makay ya man tanan trona so be onduguta e oduguta ando kam pahamen bugadi arbane edan korno sondo minyuru ande tafsili be garni sangen tati no ha timbono ndi he arnia no ha minde kenga he o ko hube garna ke khiyaro da suka humantenya hakere ke sahih hinu nyeri me hayga di koni aso hakene kenyen walla ndalinga ndanga la hatam panjini se gona ko agarna ke khiyaro rubama lenkilo ko manowa nyana no gonde inshallah amma hatam pancen ndanga ndanga na tinona jonde jongam ko ne kam panni ko dugutai jonge ke kiman tay manan tay kiman na kannan kagai ha menga kebe idan on daga masaila hananga al ikhtilaf fi qadri thamani igana mesori jonkolla nyarandi inna mesori jonkolla nyarandi al haladan tantuanonga ho hanan ni kannan kagai dalile nan kite kebe gidu banan be diga men jitandi dalile gana kite hube gidu banan be diga men jitandi ni ona manyana o ken kaman diga men mutu ona nyam misale ya sere di kitaben ga sere ya kame gode ya kitaben kina kama ngatambo ngai sahih atu gande hatinga kinye atada ngani antan cegambai kita gumenti kada matancege ko kitaben ga ganga kamiyai keti ay kitaben ga ga tancege ay so gelli minna jonkondi yala kamiyani matancege an ona ko diga memut gaganda nan nganati dalile ngima seda no hilli haykena telongonto hillano kunga sedin nan ti kitaben ga ga kamiyai adiriti ko diga men nan mutti gaganda nanya diga men wati ni keda ngan daga tampille ka hay anna ka men kine ko banan kaga dalile ngane kenya makaga ken kaga na ti tanje gani seda no ngima ada seda no hillerti telongon to hilli kunce di nanti abo kitabe ngage tanje gai wati ni mani gaganda nan da tanje gel laga kitabe ngage tanje ga na sabunya dalili bangan tenkite sahih idu banan be ganati sedana bane maka sedanu nan kawa hillan ka banan kita maka akune ka hinai manina nonga adiga men ngauti gadi sawani gaganda nanya gani walla ko bananya na sabunya fare alayhi salatu wassalam qada bi shahid ma al yamin akiti ti sedana nga ka hini kunandeng idan yere ga gadi dali bangante nga akamamma idan ho hanan ni kannan kagai idan men so rinka dalile nga karabane ya idan kenya diga men namuti hillandin ni kannan kagai idan men so nka imera sulhu nyanan dunga me dangani intaha sugande diga men tanon kitabe ke misalen di da men so kitabe ke keti kamyani ke bane di tanche gani
alle bana keti atanna nyini kyancam angati tance gani ona to tance gen tuga sasa nyeme sugandin pintanonga walla kenga he kebe gada kitaben ko bakato dati angati kame anga nyini kyancam ko ikeke nyasi mana tance gai kangati kame ona to kan kalle ke iga dunya tai enta sugandin pintano kadi idan kena al hala hillandinga illi igana dunya al hala sikandin ni kannan kaga ya iho hoda sedano hillirti isuga sedano billi telongon tonyani bane rante wutini bane kamma manina nonga isu hilli sedano ko agenne o isu tokono ona ko galle mutu keda sedano hillirti keda sedano hillirti isu an telongon tonyi ko galle mutu na ko tokono nga idan orni ke babul qada ada atana idan isu tokono nga karon pilli su gana sedano hillirti su an telongon tonyi sedano ko su agenne o sagene katamaniya nanti dalli bangantenti ho maka sedano nanti ho maka kem pato nari kiti sarangara kiti mo biyo idan nagatandi nyammo nagatandi darsu ke hakena kenya dilenki ihilli dame sori jonkondi sedana banganten tanonga sahih on qawmani nyana onati ho hana iyala qarina sonnalle mano nga kebe ga idu banan be diga men to ngondini sonnalle mano nga kebe gi idu banan be diga men to ngondini agane sonnalle magano nga kebe gi idu banan be diga men to ngondini ona manyana o kan sonnalle mautu masalan onanya serani ida ada majum fatawa ibn taymiya ada gaga siriya agar gaga siriya ke banati ida majmu fatawa ibn taymiya ida gaga ujunu tamme ke be gada kitabu ko bokata duya atanda gagi ya tampille godiyai sasa sonnallem mangano nga sonnallem man ni kanna kagai tampille godenta ke kitabe kitta makahe idan ona ko diga men mutu gaganda na awo gagadi gaganda nanti ida ke kitabe gaganga milo yai ko bananti kitabe kanda gaga ujunu tamme makahe idan sasa ona ko diga men mutu ko bana milo ndarno kedi adi fasongon ta hudu ginta ko ajon kompeti milo ya yani misali ndenya hayken sahim idan ite alqarina nasabunya agane baka ke jonko inallinya milo ya wala nallinya tampille gode ya fil ghalib igama kaman tuhuma nan tada faisu iwatu mana nan di howa kitabe kidi na sabunya tampille goden take kita awa ga ga di kona miloro no keda aka mandara di timaniya idan ken qariranye ko hanona ti ida me sogi sedana banganten tanonga yani na katandike sasa al qarina wa sunnal lemma nyamunde ni gelanda kite sunnal lemma ga karabe wona kemu idan sasa o hana dalilen kite du banan be maka dalilen ga kite serebe mako wa hillandi idu banan be dunga ti banan diga menga o waken diga mengu sahih sikandin ni kannan kaga ya seda non billi kite ho maka o man nyana o wi su sera na kun cedi nagatandi seda nan tanonga amma sonnalle manonga karina wanonga taguman ko maka kebe gidu banan betongun ta gon koyin o wa gollini tikenga entaha kusuga makite birambe kem pagatinga o warni katta maniya kite nyugoya kite kay gonon da girin nan tanya kam binten ni nyagam be ho honta
kite ka saga na katta hilloya yala isukuna na wa kobe na gurjewa ma'aha otinya ona bana diga men mutu ihillide kite ka saga na katta ke idan ona fuka hawnun diga men kara o hanakedi o hanan ni kannan kagai ihilli imam me magagem keti kitaben ni tanchiga keti kitaben ni kamai ikonto gemma imendi sonnal lemman tanonga dalilen tanonga hohon tanonga sasa ihilli wa kunana igana kunandem palle gelli bane gana sagelo halle nan tanga dangar karsaga kuna anna nyini kutunde like no konye enta anani igana kuna bana suma dungeti bana ndiga amenga maninya na kobe nga gurjen Allah intaha ke kitabe nga kinnai anyame idan kebe hakene ke diga ngillem payirni kyadi kunande ke nyana kammo ko hanan kunana ana mendo manu konnu kunande ke de kunande ke nyana kammo diga men payirni kyadi ka anene nenyen idan ho hanan ni kannan kaga kenya nanti ihilli iwa kunana sonnalle mantanu nga sasa idame sori o ko ande himu guntetu sasa manina nonga kita nan ihilli sugilli ndagira watini inkuna inda kuna birambe kem pakatinga igama dungeti me digamo nga kunande ke halle ko ben na gurje sere ganati sasa mandoro ke kunande yala khifar mati al bayyinat ala al mudda'i wal yamin ala man ankar sere na bangante ngakenga kirndanan kamma kunande nganna karndanan kamma onati yere mushkila ni kannan qagai idu banambe kullu wahidin minhuma mudda'in wa munkar ihillu sukohmante bana be suni kirndane bana be suni nakarndane onna daga gagandanan no kunye gagandanan da kirndanye nanti da gaga ho gabenye asage kada na karndi nanti ma gaga hologen onna daga kobanan no kunye kobanan kaga da kirndanye nanti ida gaga hologenye ada na karndenya ima agobokata biya ho gorenga kenan ho gabenga idan iwo honi kirndana iwo honi nakarndane oran ta bane gilli no gonni nan tan kenye ne kirndanan oran ta bane ga gilli no gonni nan tan kenye na karndanan kiyani fuqaha unun timaninya na kunande nyallininya sahih kunande nganyana iti ko hanan kunana iti ho hana gagandana panan kunana kitabe ke misalen sahih iti ko hanan kunana gagandana yani karam go ga nahaw karna oga ni kitabe karna sharhun da nan da misalenya nanti qul kunu hijaratan aw hadida atike be hakina ke ken ta wa garlem mun no kunga maka he qarlem mun no kantina walakin kunu rabbaniyin amma kunu hijaratan aw hadida atiken daga qarlamun nuqu kunu rabbaniyin kyan qawa yani misalin den de qarlam man do be gan qawa haga tu kenyan qawali halan dangan idan kenyan oga malik kitabi misali kele idan kebe kitabi gume kebe gadi kitaben gaga itimani itikem panan kunana sahih ko hanan kunana kitabi gumeke hanan kunana idiga men cellan ni kannan kagai akem panan kunana agana ni gaganda nan panagana kunaga iti gaganda na ge kunan den tawti ko hanan kunana gaganda nan panan kunana amma ko bana ke agana kuna su ita kunan den tawti gaganda na ke kunan den pallo sa gana tinan kunata hillandin na samunya iti ko hanan kunana gaganda na sahih gaganda nan pana kenyan kunana
iti hillandin ni kannan qagai gagan dana ke anaka humandenya hillo do mena gane katande ado sabatinde anaka humandenya mando mena gane katande ado sabatinde katanden do sabatinde iti gadi ana katande ana kempanariti kempalla ana sabatinde liti katanden do sabatinde ni kannan kagai gaganda nan nanti misale di wallahi ma bi'tuhu bi 80 wallahi ma gagai tancegeya ken maniya annafi katande tana katande pana da bari kem palla na sabatin delle tanati wa inna ma bi'tuhu bi 100 nda gagai ti kame itina sabunya takhliya qabla tahliya saram je tanga yambande nyana mere ngirndi bakano hana idan hillandin ni kannan kagai iti mana katande pana reti kem palle ana sabatin delliti sahih idan idiga mun amani me ko ini sasa sikko ho hanan ni kannan kagai magagan da nan panan kuna hillandi anaka humandenya katanden do sabatin don mena gani masalan agana waseti katanden bane itanta wasene مثلا ganti wallahi ma baituhu bi 80 wallahi ma ga tancege yereni mani ya katan den yani ke ya ada kata bana sabatin den mari awo ga ta ganti ga di wallahi baituhu bi 100 wallahi nda ga iti kame sasa sabatin den yalle katan den kamari iti kenta sahana mana kahuman den nyanya katan den do sabatin den do mena kan sikandi agane kappa me gaga di katandem pana nyani kempalle sabatin denna idan iti kusiki anyana kenyam mogad ndi kota hillo ngasa gena ta sikanding iti kunandenga na nyana kitabi gume ke kebe ga kitabe ngaga na sasa misale nya akan ke duna gaga ndi hontu suya kitabe ken misale ay kem pananga ga kunana amma gelli kebe ga kitabe ko bono katta be kem panaga na kunere akuna de kento dan ko hanan kunana gagandana hillandi agane kunana gaga mana ka humandenya katanden do sabatin denya naga ko hana kebe bane ga taraga ga jongolo go be ana ken kataba kanon hillandi ani mi hoga be kana ken cabatin mani hilla ka huma meya andi mi galle ke bana ko nan tawaseni anda katanden ka bana nyan tawaseni mani hilli ka huma me ken hillandi sikandi ita gane kappa mi an kawa jongene tikannan kagai awa jongene tikatanden panai kem palla nari sabatin denga mana jongene na holo ko hana kata kem palla ken ga ho gabe kebe giri anari ken cabatin idan iti kunande kanya na kenyam mawad sahih gaganda nan panan kunana aka humandenya na katanden do sabatin den naga awa katanden kandana sabatin den kan iti kem pallani mushtari ganari kebe gara yokken ko bokatta duya aken ka kana kuna sahih ka ken nan nya hillanding akuna den cha tinda nya hillanding amma kanya ho hanai hillandi aga kana ka humandenya katanden do sabatin den do mena kana nanti wallahi ma go bai kame nkanda go bai tanche gai sa da katanden do sabatin dadi ka humamme sikandi agana katanden panari tikem pallana sabatin delliti ana kameke hana kata bakanu ngakem pallana ri tanche ke anari ken sabatin idan iti kunande ke wanya na kenyam mowat
sahih idiga men ni kiyai kubenu ga daga do ke diga men mani eti wajibu nyani ma tartibun na nyake nyamogat kenga he kunande masa amma digam pillandi gumunti eti gaganda nan pana kunao ko bana pana kunao wajibi ko ni tar kuna do me bana anjonga kunande ni eti basu sunta do ho ga jonga kunande nga honte ete hari kebe ga da yukon ko bakata duya de kem pana ga na kuno ko wonte eti ga te ga de mana ka huma ndenya sabatin de qatan den do sabatin de nyana ka eti aljama bainahuma laysa bilazimin eti kan patil jimeya na sabunya manin mundini kebe ga mundini ta ani kallen cabatin na tanake kallen kata aganati wallahi kada ko baitan jege ai sahih walla gaganda nan kati wallahi kada gagai kamiyai intaha wajibi timana ka huma ndenya katan den do sabatin den naka agana bananya tawase kem palle sikande ken nantima katan den panalli kem palle sabatin den nari etikken dal kiranta le jimini kad hara gana sabatin den pananya na katan den lagarndi ko hondai idan imenu hana ma'araka gajan ni men do mena gani yala kusiki biya kene ke gadir tartibunga kiya ngutti wa man tawti hanangu munti kiya ngutti madhab al hanabila igonun ko tenga ke kamasil hillandu gumuntu kusiki ni wa halenyi sere suga jonga jukunan denga wase andiga mutan nan dida ga ga kiyayi wallahi da ko bai kiyayi haraga makka humande nya katande do sabatin dena ba sikandi agane ka humande nyani do mena kana agana jonga hohoi a jonga sabatin da jonga katanda subhane idan kunti kesu wahale mbanya dalile ho honda ke intaha idan naji ke ha me kitata baadu zumala o ka palle manyu gonda ngara yere anya kambi siri ken kitabe be ga nyagar na maga grinde nyana nan tiada anya kambi re mo bur kitu ndaraga kitu maraga kitu mbanganto nyana rubama kenya njawakan sahih idan yere be ha kene ke ikhwani al-ibratu fil alfaz bi ma'aniha qawlun da ka ko qaida tagasenga diga mundi tagasenna diga mumma nanunye idan ke tartib ga gane ke wahale bane anike sere suga jonga kunanden ada kata ndenyo awaseti sabatin denno labas ada ho kanda ho kane labas anta ta jini kata ke wahali gabe sahih idan odu gitere kem palle kunanden nanya kita ihilli sukuna bane ganati idungati banen kunandenga karsaga kuna kundi ikyancamu manina nonga kobe ngadangini ken kamma kiandati idungati tancege ngagaganda na kobe ngadangina kamma kebe gara kitaben kobo kata do ken kandati idungati kamenga manna no kobe ngadangina kamma nkagana ni iho ho gama dungega ho hodi kunandenya gaganda nan kuna ikuna ti Allah ke kitabe ima ga ga tancege ida ga ga kamya kebe gara kitabe ko bakata du ya ga ga ti ikuna ti Allah ke kitabe ima ko bakata du kame ida ke ko bakata du tancege ko ma saga do halle manna nonga fusikha bainahuma yaqub ngurjana ihli do mena kani intaha ko be ngurjene awatir nin danya na aranya anda tanje ke kine wanda te abona ta tanje kan kina kitaben kine anda ta da nyi ma tanje kan kina te wa kitaben kine ho honta ka kana sahih idan kiten nikai digampana nga madhab al hanabila igonun daga doke nanti seda nan tanonga
dalilen tanonga sonnal lemman tanonga imadunge bane madunge tibane diga munga ihil suwa kunana inda kuna qobe na burje ido mena kana digam pillandi ke masala di ikunti kunandi pintanonga kunandi pintanonga bane ta kunani ida me sori keti kitabe ne kamay keti ya tancegan igara me sori sasa koni gaganda nan kitabe gume o watni kitabe gume da antan kitabe ni men anda di iti kamya igada gaga kamya o watni ko bana dangani kamen kin anda tiranta kamen kin watna kitabe kin honta kana sahim digam pillandu gumunti dalile nyani kumba iti farenti sallallahu alaihi wasallam إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان قال لي غاغان دانون بيلي غانا ميسوري ديغامن ني غاغان دانان ديغامن ني ولا كنغا هي إنا ميساغان دلما معنى إغانا ميسوري سيدانان تانو دلن تانو هوهن تانو ona ko digamen mutu gagan danan gara kebe kon nanti kitabe nga kamian walla kenga he qobana ngana ti imadu ngati kamenga aw ya taradani walla kenga illi na mesa ga na lemma ko mana ko ben na gurje ka kunan dim pintanon eti hillandi kitabe kana ko maranden ni misali ke ko ho ke anyi ko maranden gagan dana ke idan agallan daba kamaranden di ma agana dungeta ya dalilu kulle gana kite nan ta dunga nan tambugi maranden di titance ga alhamdulillah ka dalile gama kite lesli ni kan nan ka agallen to kamaranden dia idan ke diga be haykene ke ida ke hilla baka imam ahmad maga shaykh al-islam ibn taymiya akenda ke diga me sugandi nkira ka hinin to agollo ganda na kasenga nanti imam ahmad daga da diga me godi walla ibn taymiya daga da diga me godi kem pedi hadithan nyalli idha ikhtalafa almutabayi'an falqawlu ma qala albai' aw yataraddan hadithan nyalli hadithan gari ko diga men nangutti ke wa hale be hay ken ke kunan di banen tano ke hanan kuna de na hillo nyaka huma me de na katan danya ke su hali aga da me so dellen tano sa so watne andan kallenga ga manime andati ko nati bo kunkina andati karante ga ngonati bo kada aga lunkina kada kallunkina aga ranya ga mahora ga sanki baka me ko benta kana ka ita o ta jin mani kunande hadisan garnan dugo ta wallahi wanta ta jin katta keya idan yere watne al ikhtilaf fi qadri thamani me so nga mani di jonkol la nyarande idan masalan hillo me kunandi lemma ko nganonga to anu nyugodu daga dai hillandu gumuntu kunanden tano gaganda nan diga men nyongutti igon nakamen kine walla kenga hana kitaben kine na sankime nke wado kai nke da ke jitandi nga gollini te ngana kitinu no ko be angani turndi nga kitini tikya wa haliga benta sahih ولكن هي وانون aganani sasa ogana misale kebe ko ke kitaben kawa kamel o so ata jon kon ni ken nka gaga ndana ngana ti ida ko kameu jinay ida gaga baka duma ka kameu jinay kete ayi kitabe anda gaga tanchige gode ayi kete man tanchige gode kitabe nda gaga nga kameu jinay yere yalo adiga men mutuwa la adiga men dawtere warni garanti anere adiga men dawtere adiga men mutiya ga adiga men ko kewera garno hakrenga utu kayere kitabe be so ga tanje ganda kamenya na ay ngara kana kamu jinan kibare nyon ko ni kendi idan yere ga kanda nan kebe gara yo ton ko bakata da adiga men na muti maka heti adiga men na muti aga na tinta kana kitaben kini yere be ha kene ke to anu nyugonuti man no gan tatini har yere gaga ndana ka diga men no muti
kita be ga man kai ngatan ci garo kamena ka kembu kamena ati kame ujinan iti man no ganta na diga men ngauti iti warni toranta ko bana ke kamma agana tinta kinne ke di kitabe nga daga na ka tan ci nga to kama toranta kammo taban toran lawangan la kamma na sabunya arawanyi na ha junya na ke yoke akenda yoke on ko bakata duya sasa karni ke man man diga me ko ti kame ujini aranya na kadi yoke ke jonkon ngiri auti kamunga anga nyina da ko misale de ko dangin te kya jonga ke gabe ni kitta wa kitte no kuntu a jonkon ne kasasa setu kamunga wallanta ka kitte ke daga ke mana mana diga me ko tikka me ujina ya la diga me ngoti la diga me to tunonga warna gara diga me be ko antar no hakre dinon sahih idan masala hanan nikiyai al ikhtilaf بين المتبايعين في قدر الثمن sore nga gagan da non pil domena ga ne jonkol la nyaral sahih dallen tano ho hon tano nga ay gonun tukunan den nyano daga am pillandu gumun tukunan den tano nga gagan da nan daga men nyonguti mada magara diga me ko agarno hakiren ko bana nga dungene tay a haykena kan ta dungene tay na sankimeya intaha idan ke diga am pillando kuda ke ajitan wara wada mahagatin kinya مسألة الفصح وجد مثلا سألنا كتاب شيخ مالنا روابي شيخ مالنا في يغاين في سنجيلا سورة كلنا نسمع هنا ها كتاب يغاين جماعة ناس هنورا كم كان قيمة كيان كان طبعا ورني أغنيم مغاقاتين به hogantai kenni dura nka hogai o harni katti kenni masalan lebullai wallahi memu man ta kanon misale da anda iganda nyago banda iga walla tamise nyana anda karna nduguta maka heti o wala hoy katta ke intaha amu manye me bakano ngapew misale da anda lembur nu nyago bankan de ko bay tampille go dey sasa gari tuganden no ko manan te tan na kate ande ante ay tambilla na danya ndi ganan duguta kem moron da dinan ta lewu ya ay katta ga inshallah shukran iran odangere ya kenya yokengano sasa anda yokenkine lebunte o wonte amma kana lebe wal haga bononan duguta o herni katta kenya inshallah agati ngai wa ona harbi kinne raga kenda hoto bo idan hillandin ni kannan qagai ikhtilaf al mutabayi'ain ba'da talf as-sal'a ida me sori jonkondi kadani gagandi honga bononan duguta wallahi genan duguta sasa yala kunandenya na no wa midu bana mbia diga menna muti misale di sereda tamise gaga sereya aka mangada tamise kursi na iga agari tuganden no kunga atada ngana antanje gango dempai tuzuru jonko do ganya sren kudo be sunakati na hame kitade kebe gara tamise ngaga ati ai kamyani seda nan tanonga dalilen tanonga karinan tanonga ko diga men nan wuti sahih seda nan tanonga dalilen tanonga ho hon tanonga tamise nganyinonga tano bu kem masala de tamise nakina nyame ke kana kal sunu kina ga danya kama kal kina tamise nakko kama kasasa antana igena ndumta sahih idan manina no sasa iti saga nganyana kata mania amen qimang tamise kemen qimang kenya isuka humandem magagemu amakan kutondi de
keti tamisen na kunda kirati agada ko mo gombe na kundunye i magage mama kan kutondi sasa iwasa gane katta men qiman amma agana ni gama gana me so ko ma kuton kagadi keti tamsalle buci na ko man de keti dinka ko kare amma yere i magage mu ama kan kutondi nkaina me so min na jon kondi iti saga ngani ay mentano nganda mo gonati na saga nganya na katimania amen qima nka amen qima kam pakatia amen qima igani ta hunde nyana hakati mbewa walla amen qima aga bono hakati me mana aga da iga hakati mbe walla amen qima igara me so ga hakati mbe gan kawa kunana o saga ne katta amen qima nga kan kusikidi kannan kagadi iti gella gana ni fuqaha no soge igwanon yala gurjande ko bendina ko ben gurja ngana ko be ke gurjana gelile slinye wa mana ko be ke gurjana sasa na soge mbuga ka do mena kane gello gana ti ko ben gurjanda na ko ben gurjana gellale slinye kem pagati iwasa ne kata tamse kemenga aga gage hakatinge gello ganati awa gurjene na sogenya bugunonga iwasa gane kata kampakatiya tamise ke aga ige hakatinge sahih idan yerebe hakene ke ya arawanya na kenga tamse ko bono hakatin be aku mantenya misali de ko ekane walla kaso kane kaga tamse nyiga na hakatin be tamse katwa nan kantu kem pakatin sahih yani mushkila ngarni kadi idan yere al-zahir hobbangan tenni kannan kaga ya amen kima ko ben ta hundem pakatin so renta kenya warni isu ya ganye kem patinga isu ata ga mo gombe kem patinga ma ke aga igena hakatin baranya na kena tima ngari kem patinga idan iwasa gane katte aga ne hakatin be isu ma ga mama kan kutondi ana kunda ga nan ta ma kan kutondi kya ko banan ta ma kan kutondi kya nkira men so min na jon kombane sasa iwa daga na tamise keme njonkontirndi wani isuma ka gamte nyana ma kan kutondi ado kiyamba na ado keken junu mo bane nye sasa iwa ka njonkontirndi ni keni mani meya sahih kengane hakke be kem pakati tamise njonkonga sabati ni kenya kam sahih kengane hakke be ya tamisen jon kon cabati ni kenya kam misale di gara kenyon kon tirndi warna ay men taganon iyala ke jon kon nan kawatan cega ma kame ay etike tamse ni kame ay awai taro ke ken juno mo bane ne sasa kame an kinni tamso gubenga e ganati a amo on guton chuni kay suma ga ma mu e wat tamsa gaga no ke tamsen kawma ni me tancega an kinni tamso gubenga na sawunye isuma ga jama ma kan kutonde atoko jonkonye igara men so ga jonkonde saka gumundo bugume ira jonkon inta aga gemu kebe gallenga inta ha kama ngara kana gaba gemu kebe gallenga aka manga dungene tay ka mushkilan nan minna jonkon cetu yani qima kasetu gaganda nan gara kebe koni walla qima ke yanka ko banan ka ga kebe ko misale do gara tamise ke men ngari oti gaga nan da tamise ke do ke sun ka ma ko ta ta do ke sun ma ko to nyi oda ko banan ka ga tunna ta do ke sun ma ko to nyi oda ke tanda ga ga man ma dikame oti ka da tanda ga ga man ma ati tanje ke o ta tamise ga no na ke tamise men nan ka wa man me ya iti kame do tankara irtafa jonkon ce dukan munga
yala oga sagane ka tamen kimanye sasa ana kamero tankara ka kindaiwa walla kenga he oga timani menike ya itike tamseni tandumia yala ke kana tandumia kinagara ganawa yani kamero tankara ka gana kini sasa ka kana na keri gore yang ka kamma tandume ga gana ga gadi bataran jamu mayan ka kebe ga tamisen ko bakata bi na iga na monaki bataran keri mayan ka kamma gadi sahih idan hanangumunti mani iti madama immeno ga gama ma kan kutondi kima ke ga gamu ho he kenyan kinne awara kanaka kima ngananya kamero tankara gei kenyan kinne kima ngananya tandumi ai ken kan kinne o ga be awara kana o bitinna ka garanta balle na sabunya o saga ne katimani kima dam sen nyimmen tanonga o ga saga ne katta kima nya ai mi anda makan kutu kiya nyamenga igati ken kima ni kebe sa inta bakaya hillandi gumunti iti kammo ko kagan ay me qire nanti kamel asage nan dungeti kameke kammo kagan oga tini onda ko kinai kebe gampun kameke keraga dunga di nanti ida ketam so ko be katta duya tanche ga ay me qire ga di nanti tanche ga ni idungete kammo gagani oga daga nan ne unta kunya na hoya buga kam ho ke bay mega dal jimi du kam nan dungeta sahib etikem birenga manina nonga agana sababu mun ngana ti kamero tankara ga na wati ni keda ngane ay mega dungeti kameke be akine on tara gana ken ki makine ay mega dungeti kebe aga hunga su ay mega dungeti kebe ona kenya kinne ago gaga di sagu mun ngana ti tanche ga ni gadi ke me afan tandumian sagu mun ngana ti tandumian ke me dungena dina tanche ga tu gona o wati ni mani anyi mega dunga ti tanche ke be angara leji min dandu kamma anna kanya tu gona idan ikunti hinga takandini sikkoy gella gana jonkonga nyoro kamiani walla tanche ga ni kenga kinne awara kan jonkon nyoro kamenga kian kinni tamsa gumenga awara kan hillandi jonkon ngana yang kawre ran ka ga imme ga ga aga nyoro tanchege ya tanchege an kinna awara kan nkaga nani jonkon ganani aga kan mundika walla ganani aga awre ran ka ga ita imme ga kire tike be kenyan kin anda ga gabwa gaganda na ga kire tike be kenyan kinne aga na ga lo ga yang kawre ranga kebe ga tamsan ko bo katta bi aga kire ti tanche be kenyan kin Allah ita sabun ni maliya na sabun ya imeno andunga tike ya imeno ko banya mantenya ni ga dunga tike ya warni qobana ngaire adungati manime ya kame ko ni haqqen kama kame kam munkiri man no gara gana hokine hibi ay mega magri kebe gara go bokata bi agaga ay medunga nanti na tanchega tugana man no bugati na na hobugu kenga ho kebe ay mega dungete kubanu ti saso kimande ke amen kimande kana hanni kannan kare aga ne ke mo gana iti qimande ke na hanni kannan kaga ya gajange be gido mena kane na kengirndi bakano qimande ke manan nikay idan yerebe haykene ke Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aken daga do kedigam pillandi nanta ganani hoga ko ni kebe ga gabajon konga ay mega dungeti jonko be kenyanki kitabe kama saila iti kamer tamse kama saila iti kamero tankaraga ay medungeti kame wati ni keda ngana na kabenki ne tankaraga ntakinna tamise kama sailan kaga de ay meti tanchegea ina kenya kinni tamsa gumenga nka oga da men ngare oga da tundenya iti tandumani o wati na nyimme ga da kebe dungeti kebe nan kirete tanchege ke kini tampille ka utandume ka anna kini
idan ikunti kiani hongo ho kebe ikunga kitini tay nke ke hillandi nga kitini tay agana inonga ho hana ana saga inta ha gamadu ngetume hillandi antano sasa aigena nduguta masala itrembe nyana aigena nduguta walla marumboto nyana aigena nduguta walla kenga itamise nyani ada aigena nduguta sasa wasaga ne katta amenyai amen nan kawa manimeya gelle amen ngane jonkon kam munyadi walla kana urera nyanga na daga do hanangumu ku diga amenyai kenyan kinne sawana kam mu walla urera amma ku garga do kebe ado jonkon ngana nyero ke kara walla ken kara kenga kinne adi ho ga manyara nda kam munyadi ke gaga nana ngara kebe gir kenyan kinne ken kam mun takite aga nanya aga yang ka urera an ka mo buru ko bana ngara kebe girin nan dungena khirete nan tiwa kinni ana kenya kinnu urera ke kan ta ken kinni ke ani hongo ho kebe nke ga jitan dinere walakin daman qarlemma walla trinkan da nan pora ko ngamma kebe dalilu ga bangan dengan nga jitan din idan masala kutunga warni katta ko ngom ban inshallah arna al halan chon kuni ha hibe garni sir daman nga tengal la cikalla no ko ado tam sagumu ke man kanen ga warni punya naka warni iganan tam sellaga inati wa kalle hana yan nar gal simuto igana karna no gutanga na artigal di ada gollen kita ana tujuni sikiyati ni da kita ujuni hilla walla ujuni le kamo kare wanta to ga bakka mo gombe dan bugu mo wonni ke sallallahu alaihi wasallam